Le verre se recycle à 100% et à l'infini. Avec un emballage en verre recyclé, on refait un emballage en verre qui ne se distingue en rien de l'emballage d'origine. Il possède exactement les mêmes qualités, la même apparence, le même naturel, la même pureté. Aujourd'hui, plus d'un emballage en verre sur deux est fabriqué avec du verre recyclé et on ne voit pas la moindre différence entre les deux. Le verre recyclé est devenu une matière première à part entière. Elle remplace les matières premières d'origine. À ce titre, le recyclage du verre s'affirme comme un acteur de premier plan du développement durable. Moins de déchets éliminés, moins de prélèvements sur les ressources naturelles, moins d'énergie consommée, donc moins de gaz à effet de serre. C'est positif pour l'environnement et c'est économique. En 30 ans, depuis le démarrage du recyclage du verre, le public et les collectivités locales sont devenus les partenaires de l'industrie du verre. Comme tous les industriels, les verriers ont des contraintes de fabrication. Ils doivent fournir à leurs clients des emballages de qualité irréprochable. Les cahiers des charges sont très exigeants, et c'est normal. C'est pourquoi, pour pouvoir répondre à cette exigence, ils ne peuvent se contenter d'à peu près. La nouvelle matière première, qu'ils utilisent de plus en plus, doit être à la hauteur, correspondre à un niveau de qualité de plus en plus grand. Pour y parvenir, tous les partenaires doivent se mobiliser. Le public, en effectuant un tri rigoureux pour ne déposer dans les conteneurs et les bacs de collecte que des emballages en verre et rien d'autre. Les collectivités locales, en apportant le plus grand soin à toutes les étapes de la collecte. L'emplacement du conteneur, le vidage, le stockage transitoire et le chargement du camion du verrier. Le respect des quelques conseils que nous vous donnons permettra le développement harmonieux du recyclage du verre sans refus de livraison. Et ne l'oublions pas, une qualité dégradée aura un impact sur le prix de reprise. C'est donc bien l'intérêt de tous les partenaires qui est en jeu. Tout commence par le conteneur. Il doit être posé sur un emplacement bétonné qui évitera que des cailloux ne viennent s'intégrer dans le chargement. Les cailloux et les infusibles sont les grands ennemis du verre. Un caillou échappé à la vigilance lors des opérations de traitement peut conduire à l'arrêt de toute une chaîne de fabrication. Le camion de vidage doit être parfaitement propre et ne servir qu'à la collecte du verre. Là aussi, évitons de polluer le verre par l'apport d'autres substances indésirables. Et bien évidemment, la fréquence de ramassage doit être adaptée au taux de remplissage. Le verre est un matériau propre, purifié par le feu. Sa collecte doit respecter cette image de propreté. Un petit conseil à ce propos. Disposer une poubelle près du conteneur évite déjà quelques soucis. Le consommateur peut y déposer les bouchons ou capsules qu'il aurait oublié d'enlever et même le sac plastique qui lui a servi à transporter son verre. Le stockage transitoire, lui aussi, doit être soigné. Prévoyez une aire de bonne dimension, close de murs sur 3 côtés, au sol, du béton. Veillez à la dimension et adaptez-la à la quantité de verre collecté sur votre territoire. Par exemple, pour accueillir 35 tonnes de verre brut, une surface minimum de 35 mètres carrés est nécessaire. Et ne l'oubliez pas, un gerbage à plus de 2 mètres est fortement déconseillé. Il génère la formation de parties fines, inexploitables dans les fours verriers. Le chargement du camion, qui va transporter le verre collecté vers le centre de traitement, est lui aussi très important. Le chargeur doit être équipé de pneumatiques et d'un godet suffisamment grand pour effectuer le chargement en un temps limité. Avant d'effectuer le chargement, assurez-vous que la benne du camion a été nettoyée. Et enfin, c'est fondamental, évitez d'utiliser des bennes compacteuses qui auraient pour effet de broyer le verre et de le rendre non conforme aux prescriptions techniques minimales, les PTM. Les PTM, rappelons-le, concernent la densité du verre, sa teneur en impureté globale et sa teneur en matériaux infusibles. Tous ces produits indésirables présents dans le verre brut
ont des conséquences non négligeables. Ils peuvent placer le résultat de votre travail en dehors de la garantie de reprise. C'est une perte sèche pour la collectivité qui doit reprendre le verre à ses frais pour l'éliminer. Et vous le savez, le coût de l'élimination en décharge est très élevé. Si vous avez un doute, si vous devez lancer un appel d'offres vers des prestataires, si vous devez changer vos matériels, n'hésitez pas à consulter votre responsable régional du recyclage. Il mettra à votre disposition son expérience de la collecte et du recyclage du verre. Je m'appelle Éric Lachance-Tremblay, je suis étudiant au doctorat ici à l'ETS, au laboratoire des chaussées et matériaux bitumineux. Et je travaille entre autres sur l'incorporation de verre, donc ajouter des particules de verre dans les enrobés bitumineux qui sont mieux connus sous le nom d'asphalte. Le but ultime du projet avec la SAQ, c'est de trouver un moyen d'utiliser le verre qu'on retrouve dans les centres de tri dans les matériaux de chaussée. Donc, moi, mon projet, ça concerne les enrobés bitumineux, donc l'asphalte, mais il y a d'autres projets aussi qui se font pour utiliser le verre dans d'autres couches de la chaussée. Et moi, je travaille plus spécifiquement sur l'aspect du verre en tant que granulat, donc voir si c'est un granulat qui peut être aussi résistant qu'un granulat de pierre classique. Dans le cadre de mon projet de maîtrise, je travaille sur les granulats en verre pour les introduire dans les structures de chaussée, donc sous les fondations, donc seuls ou en mélange avec des granulats plus standards. Donc voir par rapport à la norme, est-ce que les exigences sont respectées, est-ce qui est possible et dans quelles conditions. Donc grâce au partenariat avec la SAQ, ce que ça nous permet de faire, c'est de subventionner des étudiants qui travaillent sur ces projets-là, d'acheter des équipements de recherche pour faire avancer le projet et aussi de fournir du matériel pour tester, dans le fond, les différents matériaux qu'on veut confectionner en laboratoire. Je m'appelle Younes, on est présentement dans le laboratoire bitumineux. Présentement, je fais une recherche en partenariat avec la SAQ. Le but, c'est de trouver un moyen d'intégrer le verre de post-consommation, donc le verre recyclé, dans la chaussée. Le verre recyclé a des propriétés thermiques intéressantes en termes d'isolation. Et le but, ce serait d'utiliser ces propriétés thermiques, donc cette propriété d'isolation, dans la route pour protéger la fondation de certains soucis qui lui arrivent pendant l'hiver. Dans le cadre de ma recherche, une des machines que j'utilise, c'est cette machine-là qui permet de vérifier si notre enrobé est sensible aux déformations permanentes, aux ornières. Qu'est-ce qu'une ornière? Une ornière, c'est une déformation qu'on observe dans une chaussée ou les traces de roues. Donc, on en a beaucoup d'ornières au Québec. Et avec cette machine-là, on veut voir est-ce que les enrobés, donc l'asphalte avec verre, sont aussi performants vis-à-vis l'orniérage que des asphaltes conventionnels. Donc, la prochaine étape dans notre projet, c'est d'aller valider nos résultats de laboratoire à l'extérieur. Donc, d'aller construire une section d'une route avec de l'asphalte qui contient du verre. C'est qu'en utilisant du verre dans les enrobés bitumineux, donc dans l'asphalte, on peut diminuer la quantité de bitume utilisée. Qu'est-ce que ça a comme impact? Le bitume, c'est un produit qui est dérivé des produits pétroliers. Donc, en utilisant moins le bitume, on sauve de l'argent et on diminue l'empreinte environnementale de notre asphalte. Et si derrière ces 10 piles se cachait une fourchette en inox? Pas de magie dans cette transformation, mais d'abord un geste simple. Il existe plus de 50 000 bornes en France pour collecter les piles et batteries usagées. Ces produits du quotidien représentent la part la plus polluante de nos ordures ménagères. En effet, ils contiennent des métaux lourds, comme le nickel ou le mercure, présents dans les piles boutons. Il en suffit d'une seule dans la nature pour contaminer 1 mètre cube de terre ou 1000 mètres cubes d'eau pendant 50 ans. Pour limiter au maximum ce risque de pollution, l'État oblige donc les distributeurs et les fabricants de piles à financer et à organiser la collecte. Une fois que ces fûts sont pleins, nous contactons la société de recyclage pour un enlèvement. Il y a une fréquence d'un enlèvement de 2 fûts tous les 2 mois.
Ces fûts vont peut-être être traités ici, à Dieuze en Moselle. Sur ce site, on recycle nos piles mais aussi nos batteries d'ordinateur ou de perceuses. Des objets que l'on peut valoriser à condition de ne pas les jeter dans nos ordures ménagères. Alors si une batterie, une pile ou un accumulateur est jeté dans une poubelle, elle va finir sa fin de vie dans le circuit des ordures ménagères. Et du coup, les deux possibilités vont être soit l'incinération, soit l'enfouissement. Et dans ce cas-là, on va perdre les matières valorisables au sein de ces piles et accumulateurs. Alors quel est le procédé pour recycler du nickel ou de l'aluminium? Première étape, le tri. Toutes les piles n'ont pas la même composition et donc elles ne se recyclent pas de la même manière. Ici, cette machine sépare les piles et les piles-boutons. Ensuite, Marie-Paul, à l'œil de lynx, sépare les piles en fonction de leur composition. Tout se fait manuellement. Grâce à la séparation des différentes catégories de piles et accumulateurs par couple chimique, on va pouvoir avoir des process sécurisés en aval du tri et des matières de qualité en fin de process qui vont pouvoir être remises sur le marché pour faire de nouveaux objets. Après le tri, chaque famille de piles est broyée dans ces machines. Elles sont déchiquetées, en ressortent 3 matières. Donc la première fraction que l'on récupère, c'est le papier plastique qui est en fait dû à l'emballage, à la coque extérieure de la pile. La deuxième fraction va être la partie métallique. Donc ça va être la coque extérieure de la pile ou de l'accumulateur. On va récupérer de la ferraille qui va être recyclée. Et la dernière fraction, qui est la partie active de la pile, qui s'appelle dans notre métier la black mass, qui va être récupérée ici. La black mass, c'est un peu l'or hors noir. Cette poudre contient tous les métaux lourds des piles et des batteries. Prochain objectif, isoler un à un chaque métal. Et ça se passe à l'extérieur. Dans ces bassins, on mélange la poudre noire avec des réactifs. Et comme par magie, ou plutôt grâce à une formule chimique tenue secrète, chaque matériau va pouvoir être isolé, transformé sous forme solide, puis extrait dans cette machine. C'est du nickel qui est sous forme de gâteau. Voilà. Et le gâteau, c'est ce qu'on obtient sur l'étoile ici. Et là, comme ça. Le nickel, mais d'autres métaux comme l'aluminium ou le cuivre sont extraits par le même procédé. Lors de cette dernière étape, ils deviennent des gâteaux revendus à des industriels. Ce nickel va être renvoyé vers des installations permettant de refaire des objets, de refaire du ferro-nickel, de refaire des aciers inoxydables et derrière avoir de nouveaux objets qui vont être des objets de la vie du quotidien comme des couverts, des couteaux, des fourchettes ou peut-être même des pinces ou des grilles à barbecue. Grilles de barbecue mais aussi satellites ou carrosseries de voitures. Les composants de nos piles peuvent se retrouver partout autour de nous, à condition de les ramener à un point de collecte. Car seulement 40% de nos piles sont recyclées, l'Union européenne impose l'objectif de 45% d'ici la fin de l'année. Ce que vous voyez là, c'est une partie de ce que l'on appelle le 7e continent. Bon, ce n'est pas un vrai continent. Il s'agit en fait de déchets plastiques qui se sont accumulés dans les océans, jusqu'à couvrir d'immenses étendues. Aujourd'hui, on estime qu'environ 150 millions de tonnes de plastique flottent dans l'océan. Et ça continue chaque année. 8 millions de tonnes supplémentaires viennent s'y ajouter. Si on ne fait rien, en 2050, il y aura plus de plastique que de poissons dans nos océans. Pour éviter d'en arriver là, il faut réduire l'impact des déchets plastiques. Tout commence par participer à leur recyclage. Mais encore faut-il savoir comment fonctionne ce recyclage. Aujourd'hui, sont recyclés les bouteilles et les flacons en plastique transparent ou opaque, ou minéral, bouteilles de lait, bidons de lessive. Ce sont en grande majorité des plastiques de type PET ou PEHD. Les bouteilles et les bidons doivent être vides, mais pas besoin de les rincer. Attention, les emballages ayant contenu des lubrifiants automobiles ou des liquides toxiques comme des insecticides ou des décapants ne sont pas concernés. Ces emballages peuvent contenir des résidus de produits dangereux qui ne peuvent intégrer la chaîne de recyclage. Ils doivent être déposés dans des décharges spécialisées. Ensuite, c'est la collecte. Ces déchets sont emmenés au centre de tri où ils sont de nouveau triés selon la nature du plastique. Puis ils sont compactés, broyés et nettoyés.
À la fin, on obtient ce que l'on appelle des paillettes de plastique. Ce sont ces petites paillettes qui vont être réutilisées. On en fait de nouveaux bidons ou des bouteilles, des vêtements, des rembourrages de couettes ou de coussins, des arrosoirs, du mobilier de jardin, des sièges auto, tout un tas de choses. Imaginez, avec 27 bouteilles en plastique, on peut faire un pull en polaire. Dans le futur, on prévoit même d'en faire des routes. Et les autres emballages plastiques, me direz-vous, comme les barquettes, les gobelets, les pots de yaourt ou encore les sacs en plastique. Eh bien, soit leur composition est trop complexe, soit ils sont trop légers pour pouvoir être recyclés. Enfin, pour l'instant, car les technologies évoluent très vite et certaines villes testent même déjà une extension des consignes de tri permettant de trier tous nos emballages plastiques. En attendant, les déchets qui ne sont pas recyclés peuvent être incinérés, c'est-à-dire brûlés. Et à partir de la chaleur, on produit de l'énergie. Et puis, pour aider la planète et éviter que le 7e continent ne s'étende, il y a aussi une autre méthode. Réduire nos déchets. Et ça passe par des gestes tout simples, comme préférer des emballages réutilisables ou faire ses courses avec un sac en tissu, sans le jeter. كوريا من البلاد اللي وصلت إلى درجة متطورة جدا عالميا في موضوع إعادة التدوير. المسألة عندهم ليست فقط يعني ورق وبلاستيك وليست تطوعيا، والله بعض الناس اللي حابة تسوي إعادة تدوير جزاها الله خير، لا هو أمر إلزامي في البلد وهو قانون. وعندهم يعني لدرجة أنه أهل الحي بيتجمعوا كل يوم أحد لعملية فرز الزبالة، مش بس نوعين، عندهم 9 أنواع في الفرز الزبايل. قزاز، هذا قزاز بيتم صهره، وهذا القزاز يتم إعادة هيكلته أو إعادة تدويره بطريقة مختلفة. بعدين عندنا هنا أكياس، وهنا كانز، بعدين كرتون، بعدين بلاستيك، بس بلاستيك مخصوص حق الحليب الصغير، وبعدين بلاستيك مقوى زي اللي بتحط فيه تايد والاشياء الاخرى، بعدين بلاستيك النوع البي تي اللي هو بتفعص، وبعدين طبعا فوم، ولسه القسم العاشر الكراتين. فدول هم زوجات او يعني ساكنين هنا في الكومباوند هذا او في العماير هذه، وهم متطوعين متطوعات ملاحظين كبار في السن سينيور سيتيزنز، بيجوا هنا كل يوم احد يساعدوا اهل العماير في عمليه الفرز. هذه برضه شوف، هذه برضه من السكان، ايوه شوف برضه الاولاد برضه، ايوه يا سلام، دارس اموره هذا، عارف ايش بيسوي. هنشوف دحين ما الذي يتم في البيت قبل اصلا ما نصل الى هنا ونشوف الامور منظمه. طيب عندهم هنا ايضا ثقافه خلع الاحذيه برا البيت زينا يعني. فعندنا كرتون مثلا بيفكوه وبعدين بيطبقوه كده علشان ياخذ مساحه اقل، وبالتالي يمكن تخزينه في اكياس اقل. الحاجه الثانيه ايضا ملابس مستخدمه ايضا يعاد تدويرها، فممكن الواحد يتبرع فيها او ممكن يسوي اعاده تدوير، فبيجمعوها وبرضه بيحطوها في الزباله في مكان خاص لاعاده تدوير. اوكي طيب علبه حليب زوجها شرب منها وخلصت، ايش بتسوي فيها؟ ما بترميها على طول، في اجراء وبروسس لموضوع علبه الحليب دي. اول شيء بتقصها، ثانيا بتفضي اي مخلفات فيها بواقي وبتقصها بطريقه انه تصير يعني مسطحه، تغسل العلبه، بعدين تاخذها على البلكونه علشان تتنشف. فبتحط كل العلب بعد ما فتحتها وفضت منها بواقي الاكل ومسحتها وغسلتها، بتحطها هنا عشان تنشف. فهنا عندنا منشرة الغسيل فيها ملابس فوق لتنشيف الملابس، وتحت في علب وكراتين لتنشيف العلب قبل ان تذهب الى سله المهملات الرئيسيه اللي حتاخذها البلديه. والمصاصه طبعا تروح على مكان ثاني لانها بلاستيك. This alone and this alone right. عندك الفلين ده ما يرموه لوحده كده، اذا هذا الفلين في عليه شريط بلاستيك، شريط البلاستيك حيتحط في مكان والفلين حيتحط في مكان ثاني. القوارير برضو البلاستيك العصيرات وكده لما تخلص برضو ما بتترمي زي ما هي، تتغسل، بعدين تغسل الغطاء، بعدين بتحطها في الكيس المخصص. This same or separate? اوكي. طيب فحتى القوارير علب العصير هذه بتروح لمكان والغطاء بيروح مكان لانه من ماده مختلفه، فهذا بيروح مع القزاز وهذا اظن بيروح مع القصدير ولا مع البلاستيك، فعندها مكان خاص لكل اغطيه القوارير العلب. 이거를 저희는 그냥 비워버리는 게 아니라. اوكي. هنا ايضا اسلوب حتى قوارير الالومنيوم بيتم فعصها وضغطها ايضا زي ما شفنا في الكرتون، تنضغط كلها مضغوطه. ليه؟ علشان توفر المساحه، وبالتالي يوفروا حتى في اكياس الزباله اللي تستخدم للقمامه الاسبوعيه. 이거는 이제 분리를 한 거예요. 무늬가 들어간 아니. اوكي هذا تقسيم اخر ايضا. البلاستيك باكس حتى مو بس تتحط مع بعض، الملونه لوحدها والشفافه لوحدها. لاحظوا هنا ايضا كيف عمليه التغليف، اكياس جوا اكياس جوا اكياس،
علشان تاخذ مساحه ايضا أنا جبت لك أقل. طيب فحتى هذه ما بتترمي لوحدها، ايش ممكن تقولوا هذه كم قطعه اعاده تدوير اللي هي قاروره مويه عاديه يعني. طيب فهذه 3 قطع. This is paper or بلاستيك. هذا يعتبر نوع من انواع البلاستيك غير ده لانه ده بي تي يعتبر. وهذه القطعه الثالثه ايضا تروح لوحدها في كذا، وهذه مع البلاستيك والسلفان ده مع الزبادي ايضا. الزبادي الغطاء ايضا لوحده، وبعدين برضه بيتنظف، وبعدين لما يتحط فوق بعض ايضا لتوفير المكان. سبب تنظيف الكونتينرات هذه من الاكل او المحتويات سببين. السبب الاول هو موضوع الميكروبات، لانه الاكل بواقي الاكل لما تكون موجوده وبعدين تروح للزباله في ميكروبات ممكن تسبب جراثيم، والجراثيم تسبب امراض، فهذا السبب الاول. السبب الثاني موضوع الريحه. الرائحه في الزبايل سببها الاساسي هي بواقي الاكل، فبالتالي اذا هذه تنظفت ما صار لها ريحه، وبالتالي الزباله ما يصير لها ريحه. سببين، ميكروبات ورائحه كريهه. اوكي يا ثانك يو. رمزة همنيدة. ديتو. gift for you. 어떻게? ثانك يو. طبعا ملاحظه انه هذا النظام ساري على الكل، يعني الكل في كوريا يقوم بهذا النظام من اعاده التدوير، ما هو لفئه معينه، ما هو لطبقه معينه. احنا اليوم في مكان يعتبر اسكان شعبي، شايفين هنا العماير كلها زي بعض شبه بعض، فمكان يعتبر يعني متوسط، اقل من المتوسط مستواه المادي. العمر بنتكلم على ناس كبار في السن، وهؤلاء يعني نتكلم على ناس في الستينيات سبعينيات ما تربوا على موضوع اعاده التدوير، لانه من 60 سنه ما كان في اصلا اعاده تدوير. فموضوع انه الثقافه هذه انتشرت في البلد خلال فقط 20 سنه، استطاعوا ان ينشروا الثقافه على مستوى الحكومه وعلى مستوى الشعب بكل طبقاته وبكل اعماره، وهذا هو يعني يعطي امل انه ممكن بلد ما يكون فيها هذه الثقافه خلال سنوات قليله تنتشر فيها ثقافه اعاده تدوير واستثمار المخلفات ليكون لها عائد مادي على البلد، ويكون لها ايضا عائد صحي وبيئي، والكل بذلك يستفيد. حنوريكم تعامل مختلف مع الاحذيه في دوله اخرى في احدى شواطئ كينيا. على المحيط الجميل هذا، المحيط الهندي، الانديان اوشن. الملفت للنظر انه على الشط حنلاقي اشياء زي دي كثير، فليب فلوبس او شباشب او جزم. هذه الاشياء من فين جايه؟ هذا هو السؤال. الاشياء هذه جايه كلها من بلاد بعيده، ناس رموا حاجاتهم في البحار من اماكن مثل تنزانيا، اندونيسيا، ماليزيا، وايضا قد تصل من الصين واستراليا، يعني اسفار استراليا ممكن تيجي اشياء زي دي الى الشط هنا. فتخيلوا هذه الجزم اللي شايفينها على الشط اللي بتيجي بالعشرات والالاف احيانا، جايه من بلاد يعني من اقاصي المشرق والمغرب، جايه من ماليزيا ومن استراليا، ومن تاتي الى السواحل. سبحان الله سبحان الله سبحان المقدر، يعني تاتي مخلفات ناس رزق لناس اخرين. سبحانه مقدر هذه الامور، كله عنده بقدر سبحانه وتعالى. الان هذه تعتبر زباله او ممكن يعاد استخدامها مره ثانيه. موضوع اعاده التدوير قلنا انه في 3 اساليب للحفاظ على البيئه: ريديوس، ريوز، ريسايكل. فهذه الفليب فلوبس تدخل تحت بند اعاده التدوير لانه ما تستخدم ثاني، فبالتالي ممكن يصنع منها اشياء ثانيه. You have 15 minutes to gather the maximum number of flip flops from this beach. Scatter. Make a plan. Nenda. ما شاء الله جمعوا تقريبا 500 شبشب من البحر ده بس، من الشط ده في ربع ساعه فقط لا غير، تخيلوا. طيب الان الشباب كل فرقه حتسوي اختراع من الشباشب، فعندنا 1 2 3 4 فرق. شوف ايش النتائج حتطلع الحين. هذا مجسم جمالي معمول في المدينه، مصنوع من هذا المجسم تم عمله من 1000 فليب فلوب اللي هو شبشب، الله يكرمكم. بعدين كاتبين it takes only one to kill one، يعني شبشب واحد ممكن قادر ان يقتل سلحفه واحده اذا كان موجوده في البحر وبعدين يعني اكلتها او شربت فيها. فتاكد ان الوحده هذه اللي حتقتل السلحفه ليست تبعك، فممكن يتسوى منهم مجسمات جماليه، فهذا اعاده تدوير. ايضا ممكن يتسوى من فليب فلوبس اشياء زي دي. هذه هي الاشياء اللي ممكن يتسوى منها اشياء من الفليب فلوب، سوين كوره، مجسمات العاب للاطفال، حيوانات وكذا، كي تشين سلسله مفاتيح، حافظه اقلام للماوس، الباد حق الماوس، كله مصنوع من الشباشب دي، وهذا مفهوم اعاده تدوير. فالاشياء اللي هي الناس تعتبرها تكتاكه، اللي هي ربش او زباله او مخلفات، الريسايكلينج معناها اعاده تدوير، فتصنع منه اشياء ممكن يعاد استخدامها في البيت او في المكتب الى اخره. كاريبو كينيا، اهلا وسهلا في كينيا. من ضمن خدمات البلديه ايضا اذا عندك لابتوب او برينتر او اي جهاز وخرب او صار قديم واردت ان تستبدله، عاده ايش بنسوي؟ نرمي اللابتوب، بدلا من ان ترميه في القمامه تستطيع ان تاخذ هذا الجهاز وتتبرع به الى مركز اعاده تاهيل الحاسوب، بيسوي اعاده تاهيل لاجهزه الحاسوب. السلام عليكم، مركز اعاده تاهيل الحاسوب العالي في الدبي، ارحب بكم. ان شاء الله بنعطيكم موعد على بكره على الساعه 9 بيكون السياره عندكم مع العمال. فيجي الفان معبى به ما شاء الله كل دي كمبيوترز وطابعات، ويتم تنزيلها للمستودع.
ما شاء الله عدد كبير، يعني كمبيوترات كل الاحجام والاشكال، وهذه اغلبها جايه من شركات ولا من افراد ولا كيف؟ من شركات، في جهات حكوميه داخل الدوله، وزارات، دوائر حكوميه دبي، ايضا عندنا تبرعات الافراد، كثير من الافراد يتبرعون عن باجهزتهم. المركز ياخذ هذه الاجهزه ويعيد تاهيلها باصلاحها ان كانت خربانه، وضع قطع ناقصه، يضع فيها البرامج الناقصه مثل مايكروسوفت وريل بلاير وغيرها، ويصبح الجهاز جاهز للاستخدام مره اخرى. فالاجهزه تيجي هنا على المعمل او المختبر او مكان الاصلاح واعاده التاهيل هنا. طبعا هنا الان بعد ما يخلصوا خلاص تجهيز واعاده تاهيل الكمبيوتر مره اخرى، يجي هنا لموضوع التغليف علشان يتحضر للارسال الى الدول اللي بيرسلوا لها الاجهزه. يتم تغليفها وتجهيزها لاعاده الشحن. هذه الاجهزه تشحن الى الكثير من البلاد، منها السودان، اثيوبيا، جيبوتي، موريتانيا، السنغال، اريتريا، الصومال، عمان، الهند، اليمن، لبنان، البحرين، باكستان، العراق، طاجكستان والكثير من البلاد. كل هذه البلاد توزع هذه الاجهزه على الطلبه الفقراء ليستخدموها في الدراسه، ويتم توزيعها على المدارس وعلى المنظومات التعليميه المختلفه. فالمشروع هذا هو مشروع للحفاظ على البيئة ولترويج التعليم ولترويج التكنولوجيا ولمساعدة الفقراء، يعني 4-5 أهداف في مشروع واحد.